sa mga market. Saan ang pera mo? Sayang ang pera mo. Wala ka sa akin. Bibili ka lang naman sa original. Ayun. Boss, shout out. Amil, shout out. Bakit may ka na? Shout out sa Basilan. Shout out. Sayang point nyo, last na kayo, kanina. Sayang nga eh. Daming error. Hindi ni Alberto na. Abando! Abante! Malas. Lim. Nice still. Dolitin! Huwag isa. Nakapicture ka wala? Wala pa, boss. Nah. May nakita ko dati na isa kailang maliit po ilang wala pa sa ito. Tansya mo yung kamo, yung ang malapit. Sa malayo. Tansya mo yan. Gandang kamo ka nga, jump. Pag-error ka palagi. Tax ng tinyo ah. Bakit basta bukan lang yung kasama nyo na? Dolitin! Moiko! Nice! Dolitin! Jump shot! Moiko, wala. Abando! Oy! Kasama niya pala yun ah. Ang lit lang ng hamon. Ang hilit ng hamon. Stop. Bong! Top 2! Wala. Dolitin! 21! Dolitin! Pagka sumit yan sa harapan niya. Diyan! Abante! Pinahayan na. Bando. Bando. 3 points ang gusto. Three zero. Bong! Kanina pa. Ngayon lang nilabas mo. Isa lang yun? Dos. 3-2. Albert, 2 points. Jordan. Ay, hindi tumakbo. Yan ang miscommunication. Assist pala yun. Miscommunication. Kasi binaba, ang basa niya, tumakbo siya. Basa niya. Yung pala, mali ang basa niya. Hindi tumakbo. Dapat ano kayo, eye contact, eye to eye. Yun, dapat para intindihan na. Intindihan. Ganyan, eyes on the ball ka. Abang di pa nabitawan na yung bola, doon ka na sa ano. Huwag kang tinisaring ka agad. Yung pala yung pasa niya sa'yo eh. Dapat bola lang. Oh. Abando! Moiko, rebound. Moiko, 3. Alam mo eh, itira na sa ano, parang nanggalanganin siya, ipasa pala sa'yo. Ikaw naman, matapos sa taas. Join naman. Bago, early pa. Sige, ingat. Amil. Next time. Bong! Shot 2! Nice. Sana all.
Jordan. Jordan. Grabe no. Penetra yan siya. Wala kasi sa penetra yan. Ayaw na magtirang jumping. Siya, penetra lang siya. Kabalis di pa napagod, no? Nice 3 points! Dolitin! Oy! 5-3. Bong, tira! 2 points akin! Bagang! Nakikita dito ah. Tanol. Abando, 2 points! Bagang! Yun lang. Ganun lang po para madali. Inasalan mo yung abando ng bola, no? Para madaling yung game. Inasalan yung abando yung bola. Ah! Kanino? Wala pa, nakalimutan mo yung dun sa akin eh. Tingnan mo eh. Please, excuse please. Pagka ano lang ba? Excuse please. Bitcoin, Lim. Bong. Sabdo, 2 points. Ay, kalaban Bong. Natraso Bong. Aywa. Outside. Di ko lambo. Iwan mo yun sa akin. Ano yan, Kwan? Ano yan? Ha? Ah, siligali. Kala ko sinigang. Pagka sa akin na. Sabdo! Dolitin! De La Rosa! De La Rosa! De La Rosa! Della! Turn around, jump! Albert, 2 points! Bagang! 9-5. Hawkins, 3 points! Kulang. Alvar. Bando, 2 points. Bagang. Chance. Magkasama ba kayo ng engineer sa yung Madinala? Mahilig din ba yan manang? Oo. Ha? Lagi niya. Yung mamaya ng sampo, baka magka-interest yun. No? Hmm. Up. Outside di Colombo. 5-0. Kalahati. John. 21. Aywa, mataas. Ayaw nga pala no. Ayaw mamaya na lang no. Albert. Albert.
jump shot. Kaya nga sila mga kami pinalaro ng mga ganyan. Jan. Jan, Derek. Jan. Nice. Naisa mo si Kwan, adukot dyan ha. 6-1. 11-6. Alpar. Far away. Abando 2 points. Short. Foul. Di pumasok. De La Rosa. Albert 2 points. Abando. Patayin mo tiki. Jan. Bong. Tira Bong. Jump shot Bong. Nice good. Par. Parang binibigis na ito kanina eh. Parang konting tulak lang. 7-2. Tapos pagdating namin. Sabto. kumain. Par 2 points. Bagang. Kalati. Bong. Nice steal. De La Rosa. Abando. Wala, malakas. De La Rosa to Abando. 2 points. Short. Yan, 3 muna. 3 muna. Bong, tira. Jan, tira. Sabtu. Jan, ay sayang. Ayan, binili ko. Oy, Abando. Sinayang mo ah. Sabtu. Bong. Golden. Nice. Moiko. Jan. 2 points. Nice. Jordan. Sumarkasa. Ilang rupees na lang. 8-4. Mga import yung mga lupit, kanya lang parang. 8-14. Yung may mga parang pamagat ng yun, magalit. Simple lang pero maganda. Nice. Nakalakas pa. 8-15. Chapter 3.
Trabong. Yung kanyang kayat. Aywa. Ano na? Abando! Reverse! Reverse! Exhibition ah. 8-6. Halati. Uy! Uy! Sakto, 2 points! Ay, sayang. Namin dati. Gusto kaming kwan, balyain. Kasero. Wala. Alpar, step back. Dalawa yung lumipat nun eh. Si Kuya Asa kasi yan. Dalawa lang yun. Alam nila siguro. Yung Chamban din. Nagmaliw ko rin. Nagmaliw ko rin. Kaya lang, mahina yung kwan. Wala silang Sakto. Dumami kayo ah. Tatlo isa. Nabayan si Simoy ko ah. Yung mga malilit eh. Kapag pagsama-samahin kasi yung kwan. Diyan, tira. Tira bong. Ay, tagilid konti. Sakto. Nice. Alford. De La Rosa. Jordan. Jordan. Nice, still. Behind, behind. Behind. Tayo ka na behind. Huwag mo na ipasa. Andun si Albert. Sa inyo ba yun? Sa puti. Par. 2 points, par. Sama-sama. Tumulong sa inyo. Jordan. Yung G na yun, yung malalaki. Jordan. Nice block. Ano bumaba De La Rosa? Pagod na tayo na. Albert. Two points sa bando. Wala. De La Rosa. Wala. Bando rebound. Abando. Favorite shot ya Bando. 17-9. Three points up to. Tira na. Dolitin. Bong. Ay, kulang. Ah, reverse! Reverse! Hoy! Step back. Jordan. Reverse! Hoy, sobrang reverse. Sobrang reverse ah. Bong, tira. Hoy, sobra bong. I-board mo lang bong. Razon. Razon. Razon, ginugulo ni Jan. Razon. De La Rosa, pagod na. De La Rosa. Jordan. Jordan. Wala. Jan. Jan, tira muna. Sabto, Derek. Sabto, Derek. Bahaul. Hoy. Inablutan mo si ano, Bando ah. Abando. Jordan. 2 points, Jordan. 2 points, Jordan. Short. May ko rebound. May ko rebound. Ay, wa magpasa ka nun. Alberton. Bagang. Wala. Hoy, sobra. Hoy.
Bola? Bola foul. Paul, hindi na naman yung musunod pag hindi nataman ng bola. Jordan. Nice up to. Behind up to. Dolitin. Nice. Zero 7. 7 na lang. Bando. Jordan, tira. Dela. 8. 8-0. 18-10. Tira. 21. 2 points. Short konti. Jordan. Jordan. Papasok yan. Sasalaksak yan. Sasalaksak yan. Ay, binasa. Nice. Warning. Warning 0. Dolitin. Bong. Ay, sobra bong. Tira, 2 points. 21. Bagang. Nice. Ay, jangan tira jangan. Ay, kalaban ulitin. Ayo ah. Ay, muntik na. (11-19). Warning. 2 points for the win. Defense. For the win, 2 points. Alvaro Abando. Last. Tantanan. Last 11. Amoy perito na. May peritong manok ah. Gutom tuloy ako. O sige. Engineer yan. 2 points! Nice! Lapit na. 7 na lang. Mag-ero yan, 7 na lang. Last na. 0. Last na. Last 3. For the win. For the win, Abando. Wala. Nice rebound. Walis, gas power na yan. Two points ulitin. Abando for the win. Nice. Wala pa. Nice, sabto. Good, wala.
Atin! Ang ganda ng shoot. Ang ganda na. Tutok na. Bakit ko pa hindi lang? Hindi pa labas yun. Tira. Nice. Habol pa yan. Paano pa? Apat na lang. Anim na lang. Magkamalian tapos mag-tres kayo. Tapos ulit tres kayo. Dapat din sa court para for Ah, 2 points ba yun? Dusyon. Oh, kalahati na lang. Malapit lang yun. Jordan. Ay, sayang. Sayang lumabas. Lukot. Umikot. Nilinis ang ring, mamaya Oo, yun. nilinis. Dalawa pa lagi, basta abantikan yan. Dalawa pa lagi tira nyo. Tulitin! Kut! Tulitin! 2 points! Eh, sobra! Jan! 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 Hindi na video mo siya. Tinakpan ng mata. Pero masilang yung pagkain. Si Engineer. Ah. Pero mahilig siya sa maanghang, sa mga mga sausawan. Ganyan. Pumilig naman. Pero hindi kumakain ng ng kanin niya. Game ba? Hindi siya kumakain ng kanin. Thanks for watching and subscribe.